بسم الله الرحمن الرحيم امن هو قانت آیا غسوک چوی تابدار آجزی کون کے آنا اللیلی پسی صدش پی کے ساجدن صدق کون کے وقائمن اولار یعذر الاخرت یریگی داخرتنا ویرجو رحمت ربی او امید ساتی در رحمت در اخپلا قل ورتو یا هل یستوی الذین آیا برابر دی آغا کسان یعلمونا چی پوئیگی والذین آغا کسان لا یعلمون چی نپوئیگی انما یتذکر اولو الالباب یقیناً پن اخلی دینا خاوندان دا کلام قل ورتو یا عبادی الذین و بندگانو زماغ کسانو آمنو چیمان مروڑ دے اتقو ربکم یریگی در اخپلنا للذین دا پار دا کسانو آسنو چنیکیو کڑا فی هذه الدنیا پدی دنیا کی حسنتن خوشحالی دا وارض اللہ اوزمک دا اللہ واسعتن پراخ دا انما یوفی الصابرون یقینا پورا ورکڑیشی صبرناکو تا اجرهم بدلی دا دی بیر حساب بید حسابنا قل ورتو یا انی امرتو یقینا حکم شوید ماتا ان عبد اللہ دا چی عبادتکم دا اللہ مخلصا له الدین خالص کم اللہ لردین و اللہ لرد شغا و امرتو و حکم شوید ماتا لئن اکون اول المسلمین دا چی شمز اول دا مسلمانانونا قل ورتو یا انی اخافو یقینا زیریگما ان عصیت ربی کنا فرمانیو کم در خپلا عذاب یوم عظیم دا عذاب در زلوینا قل اللہ آبدو ورتو یا اللہ عبادت کم زد اللہ مخلصا له الدین مخلصا خالص کم له دینی دی اللہ لرا دین خپلا فعبدو ما شئتم عبادتو کئی تاسو آغا چی خوخویس تاسو من دونی ما سوا دا اللہ نا قل ورتو یا ان الخاسرین اللذین یقینا تاوانیان دی آغا کسان خاسرو انبسهم چی تاوان کے چولی زانونا و آلیهم وحل خپل یوم القیامت پرز قیامت الا خبردار ذالک دا هو الخسران المبین دا دے تاوان خکارا